Whawhetai lahi e ki pia kau kore pe ke u whawheloak fia ke reki mautoru i haua koe ni. I he huawhai kuna mo mālohi lahi ho tau eiko sisu kalaisi pia mo e amanak lelei o kei puke mao e he toko taha ko toa pe ai amanak lelei o e tui. Amanaki koe a nau o hange koe a tala mai wholofola ku wabe ke te whoki mai ho tau eiko sisu kalaisi. Pea koe ngai kuongan me ngai taimi mātua ki maho inga o pito e kau ngā karistiane ke tau puke mao e tau tui. Pea ikai ki ngā tai mo e tau amanaki lelei koe ia ke tau whawhetau laki ki ho tau eiki ko sisu kalaisi. O ko whawhelak fia atu ke te kimoutolu i e hoa koe ni i e huawhai kuna mo mālohi lai ho tau eiko sisu kalaisi. Whawhelak fia atu whoki ki e kau leaders ki a Viliami kau maale sieri mo whamini. Pehe ki a Winikoni mo tābina me whamini, ka au māwhoki o wen molosa me whamini, pehe whoki ki hoku hoa o whaangapia me whanau. O whiloak fia atu whoki ki kau tangata eiki he siasi, ka au mai ka au whine eiki, ka au si ngahi tamai, ka au mai si ngahi whae, pehe ke tau talavou me whine mui, au si e tau whanau i hoa koe ni. Kai tuku mua ke u maa whainga maari koe ni, fia lahi au pito, koe tau wha o weni, tau au sia mai e tau koe ni, pe tau kei mao e mana wa mo ui, pe au kou tui, tae toi vei iua, o wia e tau mua, mai palane o tua, o uhinga e ne kei whaki mai mana wa mo ui, ke te tau toru, ke tau tuha ke kuonga koe ni, turi mea maho inga taha pe kuonga koe ni, ke te tau toru, koe tau tala ngofua ke he wholofola ai o tua, pe mo tau turi ke whakakato e whina ngalo kui ki tau toru ke he o tua i he kuonga koe ni. Koe tau wholofola ko whaam ke tau sio ki ai i he pompong koe ni. Koe te tau sio ki wholofola mātua ki maho inga au pito eni. Pia ko whaam ke utala noat i he mooni koe ni. Koe uhi, koe kamata angai ne tau ke i he mahina ko San Wari maho inga au pito. E kau ngā karistiane ke whotu e mea ko toa pe ke tonu. E tau kamata pia ke tau turi ke tau hiki he mea ko ia i he kamata angai tau koe ni. Ko whaamu pe mua ki mua ke tau sio ke wholofola koe ni, ko whaamu pe ke whakamanata ke te kumautoro. Ai visone koe o e CSC, koe visone koe e CSC, o tau whotu e ka venga koe ni, e toki whotu atu i he print, i he kau leaders, ai pena, pia whotu ki ai e ka venga koe e CSC, mono ngā he wholofola, ai visone, pia misiona e CSC, pia whotu ki ai mono ngā he wholofola. Kai tu ke u lawe no at pe koe koe tau taimika ke o toi whaam ke au ke ngai whaiki ki koe visone koe ke tau tolu e siesi koe fuafua malanga koe a sisu na ne pehe ke mou whakato mala ku ofi pure anga o tua. Pea ne kei ke ngata pe i he malanga koe a sisu ka nai hoko mai kamata mea sio ne baptise o hau ke a sisu toi hau koe ke ka wako ngā na nau malanga i pe mea ta tau koe ni ai fie mao ke a usia e toko taha katoa pe ai pule anga o otua. Pea koe tau viso ne ia ke tau sio mata ki he pule anga o otua i he uluaki i he tau ngahi mo ui whaafo i tui. Pea kohono toi whakalea taha koe hoko mai e pule a kalaisi ki he tau ngahi mo ui whaafo i tui. Pea i kai ke ngata ai hoko mai e pure koe a kalaisi ki e tau ngahi whamiri. Hoko mai e pure koe a kalaisi ki e tau ngahi ngawe anga. Hoko mai pure a kalaisi ki e society koe tau iai. Hoko mai e pure koe a kalaisi ki he area kotoa pe ki he pure anga
pia pehe foki ki he whonua whakalukufua. Aia koe tau viso ne, our vision is to see the kingdom of God manifested in every aspect of our lives and every areas in our nation, in our government, in our ministry, in the society that we live in every areas. But first and foremost, it must start with us. So, we are a church that helps to equip and train an end time army of Jesus followers, spirit filled. They are filled with the Holy Spirit. They're called by God in these last days. So our mission is to equip believers in order to release them into the workplace, the society, to the government, everywhere, into the schools and everywhere, so they can be able to fulfill our vision, and that's to see the kingdom of God coming upon the nation of Tonga. Ko hi ko tau fo weni ko fam ke tala monu mo fa monu ia ke mo tolo, and if Jenny and Michael Dickers are there, I want also to bring greetings and also a blessed new year to you both. My heart is just overwhelmed by your service and your generosity in not only to the nation of Tonga as a whole, but to the church as well. So I don't know if we're going to ever meet in Tonga or maybe here, but if we're not, I know for sure we're going to meet in heaven. But I'm praying that will not happen. I pray that somehow we'll meet somewhere here on earth. But ko visone me misiona ko fam ke frawa ke mo to le sia I a ko ni. Pia ko fam ke pole ke tau to I tau ko ni ko ta weni o maho inga au pito. Ulua ke mea ko fam ke pole ki moto ke tokang ho mo ui whakalau maari. Ko balo palema o lo tu he ahoni o ko wasilea ka ki moto le mea ko ni me tau ko osio hao. You need to look at your own Christian life and make sure whakapapau e mo oni ko ni o alwe aho ko toa pe tupu le kina ho va pe mo sisu kalaisi alwe aho ko toa pe ke o ngoi ke to ofa u wangi sisu kalaisi ko tala ki motor ko ha una ko lave ke me ko tai to kanga pe ke me ko ni e palo pare ma ho mo ui he no fo family e palo pare ma ho mo ui he CIC e palo pare ma ho mo ui he society pe fonu palo pare ma ia pe ko ne fonu palo pare ma ko ia uhinga ia koko we CIC ke tau whetokoni aki, ke mau loto at maau, pe ke loto me maaku. Ka pau te ke hoko at ho tae tokanga, mo ho tae tokanga ke develop ho vama o tua, whatupule kina ha ofa ke o tua, I ho loto whakafo I tui, I ho lau ho wholofola, o turi ke tango fua ke wholofola, turi ke whakakata e ui o tua ke o moui. Ka pau he I kai ke turi ke hoko mea koe. E albe taimi o he ho moui, pe koe moni e lau ko a paula, tuku atuia ke a setane, e toki whinga I he ilo na hao maha no lau maari ha taimi. Koe ke tau fie mao ke au ke moui e pen, ka tiu taraka ke moutou. Pea oku fie mao ia ke tau tupule kina koe taha mea ko kore ke riki moutou si as, koe ka mataanga tau koe ni, turi ke matua whakalau maari ha o moui. Turi ke aka wholofola o toa holoto, pia moho whakakaukau, pia koe ne taimi ko waka wholofola he tau mo ui mo e tau whakaukau, koe mea ko toa peu tau whae ki tau tolu, o whakae a mai e fua, o taimi ko nofo ia he wholofola, pia aka wholofola koe loto e te tau tolu. Ko whaamu ke pole I ki motole he ngai aha koe ni, pia mo whakaloto lahi ki motole siasi aha koe ni. Mā tu aki maho inga atu, e ku lea tu koe ni. Koe ke uilo koe hai taimi ke ufoki atu ai tau koe ni, ka waveni taimi ke tau whesio whaki ai, pia tau whelongo aki ai, ka kou kore ka rik motolu, meihe ka mata anga tau, koe ngahi mea ni ke tau tokanga ki ai. Kou kore ka ki motolu, o koe ngahi ui ke keho ki tau tolu ke tau whae. Koe ngahi ui, koe whainga ki motolu, ui ki he business, ui ke ngawe anga ko ke ngawe ai ui ke hae mea ke whai wai whainga ki motoro ui ke evangelium
ke mo fo ka mo ke bangirio ka ko fam ke to ka motor o sen tau sio ke fola ke to ko ni mai fola o to ka to ka ngai mea pen ko fam ke ki lave ki ai pe au tala noa ke motor I he kamata anga tau ko ni ke tau to kanga ki ai la he apita ngahi o ngongo hau ke tiang I he tau ko osi ko ngā koe tūkunga ngahi paloparema me ngahi mea pe au kai ke wofo a wai ko ngā koe whanonga anga koe o siasi o tua ko pau ke ai ngahi paloparema me ngahi pore me ngahi ha me ngahi ai me ngahi tes ko pau ke hau e ngahi mea ko ia ka koe mea ko tokanga tau ki ai ko ngā koe ngahi fua koe o anga ko mo react koe ke ngahi paloparema o whakaha I mai ai e tūkunga ho mo vā pe mo o tua o fu fie mau ke mo tokanga au pito ko mo va fa foi tui ko te no fo ko ki he mo oni fola pe te fa la loto fola a mo po o kune fai e a liu ki a te keta o kai ke te hanga kita fa to nga he tai mi tai meni I ka o asi mai ngai liu ko ni ki tua he nga ue I he te lea I he te whakakau tai ngoko pato mai ko ai o ku ke he te whakakau aki koe ke te hange koe ki mua pato mai ai pato mai lau pato mai mea ko ia ko te puna ka ki pe ki olunga ko kumi pe ko ai foi fonga ko a setane ko se fawa ke ko pa ke lere ke foi fonga ko ia ka ko tai no fo ia fola I loto ia te kita ko pato mai ai moe lau moe paloparema mai mea o ku te hanga pe kita tukuange ke ata e ku moni lau koe tohi alia whakatata fie mau ia ke tokanga tauhi whakamatoa toki ho loto tupu mea I ku anga mo ui koe ni koe paloparema ka unga karistiane koe taingo koe ke nofo ai folofola to loto o atare baho to loto ke hue veve mo kapisi mo letisi mo lapisi mo ngahi mea koe to loto pe kone hupe ngahi mea koe ia pe te utarat leva ke te koe pe e tene mau I leva e anga koe ho tauhi vā koe ke otua mau I ngahi mea koe toa pe te ke hoko koe whakatupu mau he mea koe toa pe pe a kokulea ka te ngotore aho koe ni hei kai ke tau lava ki tau tolu o sio pe te mamata ki he revival harvest hei kai ke tau mamata ki tau tolu ki he whakaake ake hei kai ke tau mamata ki tau tolu ia ki he utu tau o ka pau o ku kei wheleve pe o hahano toi whakarea taha o kei harakaka holo to a koe he ngahi mea mau taimi mo veve mo auha mani koe ni kai tu koe mo oni folofola ka mo folofola mea kwhi mau ke aka e tau mo ui bea nofo ia e tau mo ui I he ngahi aho koe ni ko mo mamata pe ke ngahi mea hoko e mamani mo mamata ke kuonga koe nu tau mo ui ai nai kai ia hataha amanaki hoko ngahi mea koe ni ka o osi lea folofola pea whakahino mai ke rei tau tolu ai ngahi mea hoko e ngai kuonga koe ni oku I kai to tonu ke te koe pea muau ke ta riri fia mo te oia we ko ha me hoko ko ha me ko ha hono uhinga he ko osi pole I mai folofola ka ki tau tolu ka hoko ngahi mea koe ni o gui kai fie mau ia ke tau oho vare kai ke fie mau ia ke tau iri fia kai ke fie mau ia ke tau whererea ki holo fie mau pe ke rei tau tolu ke tau fie maali ihe e ki mo ene folofola pe a hoko mau ai pe e tau turi ke whakakakato ai tau mua mo e palani hawa e toa ihe tau ngai mo ui he ko ene pā e tau lupite tala mai kai te ke ilo kai koe sio koe whakapuri peheni tala mai haui he taimi kai te ke ilo kai koe hahano uhinga ke ua te tau whenga ke tau pao si e o tua ka pa te tau ilo ke aho koe ia te tau mo inua ia pe tau whai anga hala kai ke te halusa maman koe ni tau whai ko ni au pe ke aho koe aho taha pe tau whok marewa ka sisu mana tui koe o tua poto tau hiki ai o tua ia poto ange poto mo ku poto pe poto ia he mea ko to pe e ko tua ia ko ia nane ngahe langi mo maman pe tala mai reva ko tai mi ko e hoko atoa ia si sukalaisi kai ke ilo hata pe ko ia fie mawai e ka nga kristian ke tau ke faka utu mauku he mea ko nofo ke folofola fai faka mato ato e tau lotu o te tau ha pe tala noa pe tau wa hafe ngofu ai o hange ku tala mai folofola ko hange pe tau mo i ko limu tu i au ko ne pai mai pe tala noa e whahai koe
alu ai pe ko ne pai me tala no me fai ko tau alu ke fai ko pe kai ilo ia pe ko fe tu unga me ulanga e tau mo ui ka ilonga to ta tui to ta kristiane ko ulanga ene mo ui ke folofola e we ka pai mai e matangi e tala no ke tu ma pe ko tau hi aku ke fa mama pe tau hi ke o toa ha o tala no me o ko fa mama hi pe fa mama hi ka tiau ka ri ko usio at he Facebook a ke ngai post o mo fai Facebook a pe ko no tala ke mo tolu ko ki tau tolu ka kristiane fi ma ke tau a eva fa ai maratui ma peke mo tokanga ko dai mo tau aloi ke platform ko ngai social media ngai me ko ya ko ngai platform ko ya ku sio ma man fuli pe nio pe ko to la ta ko kai tonga na ilu ko ngai ko tau ngai post fa tonga ka ko en tala ke mo tolu I kai ke ngata I ko alu ko o post base fola I he Facebook o si ilo I ko toa he ka kai tonga me me ko o ke lotu ka ko tai mo ko to tu ko e ves fola ka to e ha ngahi lea fai ke he mo ngahi posi o ku I kai ke o ilo ia pe wanga fe ai conseni si o lotu ka ke posi mai ngahi mea o ku veve ngahi posi mai ngahi mea kai langa hake posi mai ngahi mea tuku hi fo posi mai ngahi lau posi mai ngahi lea kovi posi mai ngahi mea o kai ke o ilo ia pe ko fe fola mo fe ai posi ko o mau tai mi ko tu ngai ho mo ui te tala ke mo to o ko to whakamanatu ka mo to le kurea ka mo to le fola kwani hei kai lava hatangata ke kaka I otua te ke pehe ko te o ki afe fola pa te ki afe ki heo ai pa ko ho ita pepe ha o fu me fai ke pe te tala ke ko ho mo ui tala mai pe tu nga ho mo ui ko mo ui o ferekeu pe ko ho mo ui o ku o kai le tonga ta ke to nga ke to fere kakao ho mo ui pe ko ho mo ui o kai tu ma e ko si sukalaisi kauka valoki ko he ahoni I ngahi mea o tu unga o e tau whanonga he mo ui koe ni tokanga ki ho o mo ui whakafoi tui mo wha mo o tua. Pehe e he kakai ni o te ula pia fufu I he pa fufu. Hei kai te ke lava fufu ha mea he a o tua. Hei kai te ke lava koe fufu ha mea a o tua. Whakae a e sihova mea kotoa pe. Mea kotoa pe o I kai a sihova kua pau ke teke o tua ki o lunga. Ke whakae a o e o tua ko e tua ia o kune afio e mea kotoa pe. Koe tau hau ki he eiki. Afio I ho toa mea kotoa pe. Afio I ho toa ho loto. Afio I ho toa ho kuloto. Afio I ho toa ho whakau mo ngai mahalo. Afio I ho toa ngai whakau mo ngai mahalo. Pea whi ma uia kau ngā kristiani e siasi a koe ni ko whaam ke polo I moto. Tō kanga ki he ngai mea koe ni. He koe ngai mea iki ia. O kune whakae a mai ai. Ai tūkunga whakalau maari ko wea e tau ngai mo ui he ngai a koe ni. Tau sio ke tau fola ko ngai ale tau taimi pe ko fam ke ula be te moni ko ni how to ka venga pe ko fam ko mai tau tole fa ko ni how to do church from now on to eternity how to do church from now on to eternity anga fe re ke tau fai si ngawe si a honi Leo ngongo mai ai ngongo kia Paula whekauaki ne hawe ripoti kia Paula whekauaki mo siasi koe ko rinto mai tiko ngai siasi hanga e Paula whokotu ngai siasi koe ni I ri ngāwe whamisnare ni alo malanga koe ke ngai siasi koe ni ko whamke o lawe no ke pui tua siasi ko rinto pea ko fie mao ke mautolu siasi walk by faith ke mo whanongo le reho mo teringa ki he kulaga ke pui tua koe ni siasa korinto ka pau tike ke ilo ke ai whemau ke ilo ke he ahoni pa ke a koe mea lahi ke oa nā tau hange koe siasi koe a korinto ka pau tike whakatoa ngai ko whe ai tohi I he wholofola o wako nak lahi a Paula ke tila me ngahi whuaki whakalau maari mo anga whaunga hano ngāwe ake ngahi whuaki whakalau maari ka koe tohi a korinto o koe hano uhinga koe siasi koe korinto o wholofola te tau toksion ke ai, o I wholofola ku vespe e ua, ka ko whaam ke tau ki mua ke tau sio ke ai, ko whaam ke o mai pui tua siasi korinto ke tau sio ke ai, ako hare soni me ai, pia tau sio rewa ke whakama opo ne whae Paula he ne tohi koe he ne uraki tohi ki korinto, e ne whakama opo he mahu inga ia, ke tau sio ke ai pa tau wako ha mea me whakama opo koe whae koe, e Paula e he ne tohi koe uraki tohi koe ki korinto, sai.
ko frama apa ko paula ko maho inga ia ai ko nga ko me ko fam ke to atu ki ho molo to sia se aha ko ni ke mo wako a me ai ke tau tokanga ke ngai me ko ni ko Raki tohi ko paula ko ki kolinto na hikia ko paula ko e to tahana ni aure ni ngai from miss nare ko no fotu e siasi pe ko fotu e siasi ko ni aya ko fotu e siasi ko ni na e alu ko a paula ko fai ko ni ngai from miss nare pe foki mai ko paula pe o mai leva me siasi ko ni kolinto a ngahi ripoti o mea koe o hoko koe he sasi koe korinto pe na paula ba ke whakawave wabe paula ke ne whai e tohi o ave ke korinto ke sasi korinto ke tokoni ka ki nau tolu pe mo whakatonu tonu ngahi palo parema koe o kunau iai koe sasi koe korinto koe ke te tau kisio ke kolo koe korinto koe tahaya ngahi fu kolo lahi hangeia koe tau sio koe i mamani aho ni hange ko Australia ni koe ngahi fu kolo la lahi koe Australia ni ko Sene, ko Maripoane, ko Brisbane, ko Adelaide, ko Perth. Ai ko korinto, nga uipe nga area ko ngoni i time ko ngoni ai wa nga sias ko ni ai pe na to ko Asia mine ai ko pe kono to area ta mai no Asia si pe ko ki fangi ko nga si pe no Asia i mape time ko ya ka time ke tau so ke mape ki whamatala no pen ko wham ki ke whika akpa me pui tua. Pea koe kolo koe ni, koe kolo whakakarisi, ai kolo koe ko kolinto. Pea koe taimu ne ala paula malanga koe ki ai, koe kakai koe na mo ui mai koe i kolinto, na nau mo ui mai pea whotua i sias koe ni kolinto. Ka toa kakai ko toa koe na nau mo ui mai sias i kolinto, koe kakai mo ui fo katoa, mo ui fo katoa. Pa koe nau mo ui fo o mai koe ni, koe mo ui koe kakaraisi, koe mo ui fo o. Te ke nau fu ilo vlahi fefe ke anga koe o mo ui fo karistiane. Pea koe taha, koe background, koe kolo koe ni ko korinto, koe fusiasi tui whaka pagan, pe koe tui whaka o tua tamapua, siasi koe ni. Pea koe fui kawinga la lahi e ua, ne whai e paula e tohi koe ni korinto, wheka aku me report ne o mai ulu aki, koe palo parema koe na tohia paula ke solo va koe lahe nau ke koe lahe ai ke ia koe sias koe ni koe nau ke na to na fu area to tu ngai ke pe na report ma leo ka paula pe tohia ta paula ke te ke lau me va uraki va wa va tolu o kutila paula ke siasi ke tu koe ke pe mo farere pe e nau ilo ko hai ke nau tolu pe me ngau na fa su kala si pe mo tila me issue koe ne ke koe baha rewa ko no ni ma ke baha no na tila paula koe o ngongo na hao me sias koe korinto o whai pe whi awaki he loto siasi ka kai ke hanga he siasia o tila me palo parema koe ni whai pe whi awaki he loto siasi ka kai pe ke tila tuku noa i pe siasi koe ke na toha na tauke Te tok alo lau ko kore ka mo tolu hire maranga koe pumpungi ni alo lau e tohia urak korinto vahe urak i ua tolu wha ni maono o whakahino hino e wholofola ngahi mea mātua ki mahu inga au pito. E keke tau lave ko tō kei koe ngā koe tau taimi he pompongin ka koe men ko whaam ke lave mo whalotahi mo tō kei. How to do church from now on is very important. Paul's last message addressed it. Paul addressed two problems in the church in Corinth. Number one, they were fighting. Number two, they were tolerating immorality in the church. In the rest of the book of Corinthians, 1 Corinthians, Paul was answering some common questions and confusion. Na tari fehu i lewa Paula i he toenga koe tohi koko a Korinto, ko ne tari ngai fehu i ngahi confused na hoko he siasi koe i Korinto. Peka ngai confusion koe ni, koe taha main confusion nai, ngā ati he siasi Korinto, fui paloparema, koe fui taha eni paloparema ko whaam ke lawe ki moto. Koe paloparema koe ne tari Paula ngai fehu i koe ni, o tok lawe, aure ngai baha koe ki muio lawe, koe Paula koe ki hanga koe ai fuak whakalau maari, whahe lau maari maari ni, pe hanga monotila koe a koe taimu kou, whahe kiki te mga haimea koe ia. Pehe he sias Korinto o ia, koe ni ai peha taha kua hane kit whakalau maari, pe koe maolunga ngeia, o whakapapa ia ngeia, pe nau tuku noa i lewa e nau tolu ia ai mea maho inga,
koe mea maho inga, koe makatu unga, koe mo ui whakalau maari e. Mo e te mo ui whakafoi tui, mo e te character, pe koe te ulunganga koe akita, koe mea ia koe maho inga. Kai mau hala ki nau tolo lele nau tolo koe kautama pe koe nau mu he prophetic, mo healing, mo ngahi fuaki whakalau maari e. Kuhange nia kuna hana to hiki nau tolo maa lunga. Kai tuku ai mea kumatoa maho inga ko ho mo ui whakarisiane mu o mua kua pau ke langa he maka tuunga ke proven ho mo ui ko koe o ku ke tu mau ya kalais koe mea e kuraki mua mua. E toki mui mai e fuaki whakalau maari e mea ka koe mea na oslave ka ki moto tato lahi pa na osiako ka ki moto le mea koe ni o ku tae aonga ho o kikite mo ho o whakamoui mahaki, mo ho o lea kehe, mo e whakatonu e lea kehe, mo o tui, mo ho o ngahi ngāu e whakalau maari e ko toa pēr ku ke whai, o ka pau ko ulu ngā o ku kovi mo paraku. Pe ko hono toi whakarea e taha, ka pau ko ulu ngā o kui kai ke whehoa naki ia mo e whaaki whakalau maari e mo e mea kou ke whai o ku tae aonga ho mo ui pia tae aonga mea ku ke whai and you are nothing. Te mo pe mai iau we whakapō furea ko ia kauhanga rewa whakahino hino a biaring mo toru. Uraki kolinto vahe hono tahatoru. Koe taingo tala noa e wholofola ki he o whautala mai ka ke karea he ngahi rea langi mo ngahi rea kau angelo ka oku i kai ki iai ha ofa ia te koe ofa koe ulu ngā ia. Koe ulu ngā e koe tala noa tu koe ki ai. Koe mea maho inga taha koe ke te raki tokanga koe ki ai. Koe make sure i loto e te kita whonue o whaia re tautoru. Koe ne whonu koe o whaia e tautoru hei kai ti ke whai ko ha mea uluaki. Koe whono e ofa whakaotua, koe tau ofa ke otua. Ko hono whigaua, koe tau ofa koe ke kakai. Koe ne tonu koe tau whono e ofa otua, tau lawa reo ke tau ofa ke kakai. Ka koe palo pale maini. Koe ne i, koe sesi koe korinto, na nau whai piheni ki nau toru. Tokanga nau toru ke lere holo he ngai whakalau maari e. Kai ngalo e ki nau toru koe mo ui. Oku o awe ke tuunga koe lere holo he whakalau maari e whai whi awaki he loto siasi o koe ke nau tokanga nau toki ai tu noa i pe nau tole whi awaki kai mana atu ki o talaka ki moutou koe whi awaki he siasi o tua koe fu anga hala furi ki vanu ia pia koe tu uni o tua koe ngai anga hala koe ka pau he kai ke whakatomala mi ai koe anga o naki koe paula tuku nau toki e se tane ke whaiteria se tane he ilo nau tokao mai nau maari o koe ke tau whia mau ki hoko ngahi mea koe ni koe ka pau ke pihe maka te ako hamea ko urea whewheka ko whaam ke urea ka ring motore mo oni koe ni ka pau o ku tau whia mau ke sio ki he whakaake ake moe o tu tau hei kai ke whai a kia ai nonoa ia mo e whai te riha koe tau mo ui ke tau tokanga ki he tau ngahi mo ui whafoi tui tokanga ki ho loto tokanga ki ho ulunganga ka o siako na ki he wholofola ki tau tolu e whahinga ulunganga ko whia mau ke tau nofo ki ai whahinga ulunganga ko whia mau ke tau mo ui aki whahinga ulunganga ko whia mau ke tau whakahaki atu ke toni ke e atu me tau ngahi mo ui kau ke tau tokanga ki ai ko ngai whiu i koe ni ko whaamu ke toangi moto te tokaru ko lai wholofola ka ko whaamu ke rik mo tolu ke tokanga lai ke ngai mea koe ni oua na tau hange ko siasio korinto oua na tau hange ko siasio korinto ke tau we are a church. We believe everything that God has written in His Word is for us to take hold, believe it by faith, and walk in it, and journey with God. And that's what I'm believing. I believe this. We cannot do that. We cannot do that. This is a church of Jesus Christ. And I don't care background because background o sisu Christ beta o kune fai ho tau liriu, fai ho tau whakawhetongi, fai ho tau whakafo'o, peka pau hei kai keke mo oni ke sisu Christ,
Hei kai ke lava ke whakaliliu ho mo ui. Hei kai ke lava ke whakatawa taina. Kai ke lava ke whakahao hawa. Kai ke lava ke whakawhetongi. Kai ke lava ke whakamo ui ka kato. Koe tokanga maa sisu karaisi I longa hatangata mo te whine hao mo oni. O kai koe Pentecosi, o kai koe foi hingoa, o kai pe koe walk by faith, o kai koe hatoe mea, ko hao whakamatu ato ke sisu karaisi, ko ia mea o ku matu aki mahu inga, he o ku meiai koe whetaula ki tonu mo karaisi, o ku talatu, o whakamahino mahe wholofola, ia wea whetaula ki tonu, pia mo karaisi o totonu ke iai, ai liu mo oni mo whafo o ke tau mo ui, pia I kai koe foi mo meniti pe ko ni, ka lele pe hea I pe e tau tokanga, aho kotoa pe o kutoe fo oang e tau whiohi mo sisu karaisi, aho kotoa pe o kutoe makeheang e tau whiohi mo sisu karaisi, aho kotoa pe toe velang e tau ofa koe ka karaisi, ai mea ku matua ku mahu inga taha, ke tau tokanga koe kia. Pea ko whaamu ka ngā karisiane siasio e ki he aha koe ni. Te ulea ka te kimoto pa te uvaloki ka kaha ka kimoto he kohok whatongia ia koe tau sipi koe whaiwhe ngau whaiwhe kau he koe whie mao e au ke sio mata ke tau ngahi mo ui ki ho mo ui o e a ewa I he nau pia moe whakao whae o tua ka ui kaite ke a ewa I he whakamā mo ngari vare mo whakatupu ita o e anga koe whanonga mo ui koe ni. Whia mao ia ke tawa ewa I he nau. Whia mao ia ke tawa ewa he koloria. Whia mao ia hange koe lau e wholofola. Koloria pe ke koloria. Tuku wā e koloria pe au sianga pe tau ngau ulu pe wanga whewhe. Koe koloria ki he koloria koe nau ki he nau. O ku hiki tō pe mo ui ki o lunga. Hiki tō pe ai hanga koia o nau we a mai ho mo ui iau we hao he sāpate koe ni nau e o tua. Ko toi hao he sāpate hoko. Toi mahiki hake nau. Toi hao he sāpate hoko. Pea ke whihui mai. O koe ke toi whon. O ku I ai e ngahi ahi ma ngahi paloparema. Ka koe taimi ho nau hao ai. O ku tonu koe te nofo koe a kalaisi moe o tua. Moe ne wholofola. Iau we. O hange pe hau haki matangi noa pe ai lau ai ngahi tesi ma ngahi mea kotoa pe whenga mai te evolo he tapa koe hau he tawhaaki koe hau he tapa koe hau he tawhaaki koe o ku ke kei whakamamau pe koe nau ki he nau koe koloria ki he koloria pia koe e mea o whia mau ke tau tū mau he kuonga koe ni e I kai au pito ke kaka I e o tua koe ni ko tala ke te koe ka kuke wa inga he ngāwe ai o tua, moe ui ai o tua kia te koe he ahoni, no ngā koe ko a pongi e whakai a he o tua. Ka koe mea nko toka ngātu koe kia ki mautoru he aha koe ni. Sa iange e te whakatomala he taimini pe te tuku lolo ke o tua, pe te luwa mea ko toa eiki toko ni mai, ha te tukuange ke o tua ke ne whai hono whakai a, ko ne whai koe o tua hono whakai a, pia lakange ulawe tahe wholofola ke tai ngok te whai aha kovi lakange te au tano no a fu maia I hotoki a pe ai ma fu maka pe ari ki tahe tahi ke te tō mere mo au ki laro ki kristahi hanga uria pe hea wholofola to aluko lau ia ko hono o hinga ko e tokanga mai o tua ke te tau tolu ke ua te tau vare ka tau poto o te tau vare o te tau vare ka tau poto fie mau e poto whaka otua pena ke ako pena I kai ke ako pena ke one pe hako hano ui ko he whanau he tupu hake one tupu aina tupu hake haria koe pena ke koe hako mea pena ke karastaha tua fia pe koe hatu unga ke iai o ku tau fie mau ko toa pe ai poto whakaotua. Poto whakaotua. Koe aewa whakapoto, ka kai go nau ilo e wholofola. Wai whahinga mnau tala mai, ko mea ko pehe mo pehe. Ka poti ke lau e wholofola koe ni, mahino apito. Koe sais koe ni ko lindo na nau ke, koe whai whakamao, koe whakawhepaki ke kautaki, koe nau, na e kai ke toha whahinga ulunganga ke nau whai. Pea koe tohi koe paula ne, make sure careful a paula ke ne hanga whakahino ki nau tolu.
ko ia ngai fonga ngawe ko siasi mo ia ngai fonga ko la ve ko Paula ko ki tau toka ko ke tau ngai me ko loto he usio man ke ngai me ko tau fai pere va man ka pa ko atu ngai ka lotu la ha pe tau no tau ni he ko sa ke ka lotu na to fai ki he na mo ui ki na to ko ke tau fi ma ia ko taha me une break la taha ko loto ko dai mo tau vetia kala isi pe tau fai eta to me ke ki man. It breaks my heart. And I'm not saying this because I'm perfect. I'm saying this because all my life when I became a Christian, I do my best. But I do my best. Now. Ko ose ku taimi ka ko whaampe ke whakaose whola koe ni ke te ki mautolu koe uhi koe ku fua sāpaten pa ko kore peka mautolu ki puke mauhi wha o mau fie kai ia. Sai pe koe re tisi pe me te mata ku mau kai. Tu ke hea ki mautolu ia ku o stao hapuaka ia mo tunu hapuaka. Oa pe post mai Facebook a me whakatupuaka ia. Beso no tātou luke, beso no tāwha. Toki sif mo toko mo tui tā whakatonga kau lawat I he pāti koe ni whaparangi e nai di pehe. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be men of courage. Be strong. Beso no tāwha. Do everything in love. Koe whekau e nima. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be men of courage. Be strong. And do everything in love. Ka pau te ke siohi whaki he tunga foi whamanga popo na Paula ke tiaske I Korinto o si hono whakatonu tonu ki nga toi ngai palo pare ma mono whakahino hino ki nga toi ngai mea whakalau maari ko eni ko ere ana Paula ko whamanga popo na Paula tange Paula ki nga toi be on your guard stand firm in the faith be men of courage be strong do everything in love. Ka pau o fia mao ke tau hoko ko siasi o kui kuna he ngāwe ko toa pēk tau whai ko pau ke tau whakakato. Ai mea nima ko ni whamaa popo Paula ke siasi. Ai ko whamaa popo ko a Paula ke siasi e mea nima ko ni o whakaamu kari tau tolu ke tau sio mat ke tau tokanga ko ikia. Ko hai lawe ko a Paula, westa hatolu, mo leo, be on your guard. Ko uraki mea ko whatonga me Paula ki tau tolu si a koe ni, be on your guard, mo leo. Ko hai unong whima ke tau leo, he koe te wholo ko taratia ki mo tolu, nai os fuafua I mamania ki mua pe tok whaere ma ki tau tolu, pe aku ne ilo le e whonga ke hu mai ai o si a kahi e mama si sukalaisi ka ke si nofo ko he whakapo uri. O ke lau pe o ko ke lotu ka kaite ke ilo ko he lotu whakapo uri. O whai pe lotu ko ke ilo ko ia ko hawa ko ki whai lotu tangutu ka ke hau ko me whatunga whakapo uri. Pea ko fu whatunga whakapo uri ko ia he ke lava e whai whekau ia ke a kahe fu whatunga whakapo uri ko ia. Ka ke lava e kaurita ia ke to e whakapo uri ko ia. He ka ke lava tangata e ke ne to. Ngata pe ka koe toko taha ke toko whaataka si sukalaisi ke hoko maa si sukalaisi ke te ke e whakapo uri ko ia ka ungaka a aho mata pea ke sio ilo koe mea totonu ke whai koe leo anga whepe tau leo lotu leo ke ha o e hoko me piki palo pare maa ko ke ta fihu koe o hange mai koe hafulai o ne ngungulu ma tui ko se tane pe tahu whatata ke whafula o hange hafulai o ne ngungulu ka kua toko lahe kau karistiane kua nau ngului he hange hafulai o ne ngungulu koe ha koe ki whihalaki me peha taha ko ke ta fihu koe pea koe ha pea toi kovi aki mo toi whakatupu ita koe ke kusio atu koe toi alu koko ngahi munga aki mai social media koe posi mai Facebook a ke ha ke ilo e mamani ke te whakai ai maman ke ha, ke tana ki maman ke ilo mai ko koeno ku ke mamahe, pa ko koeno ke ita, pa ko koeno ke pehe, pa te ke whai pehe mo ko ai ke ha. Ke tarata ni motolo, whanau ne maka tarata mo ni ko ni. Social media is a platform that the devil has created ke whai eke ni ngawe ana.
That's why social media is there. Because kapate ke sio ahoni. But we as Christians are the only one who has the light. Ko uhinga ko aonga social media ko tau hu ko tau tole ka Kristiane o ngawe ake social media ki helelei ake tau fraulo te mama ko kalaisi ko kia. Buke ma me ko ha mata mai pa fa ko me ko. Ko reo fe ma ka tau lot. Ko fa hinga ka Kristiane ni ko na no fa tai ko to ape ha te ro ake fa ka. Ate ki foi mahalo, ate ki foi whakaukau, ate ki foi mahalo, atu me ngahi mea koia. Pea ke I kai te kere o huna ko koe o oseange me aku ke nofo he ngahi whakaukau neka TV, moi mahalo kovi, ko I kai te kere o ko leo, you are watching. What kind of thought life do you entertain? You're watching, ko hai mea kusiofi ho mata. You're watching. What do you spend your time most on? O whakatoa ngā ianga tako wai whahinga motolu ko mo uia moto manawa pepe mpake mohe hifo he Facebooka. O kai ke te alko whaha o laukonga, kai ke te alko whaha o lotu ko a pe pongpongi lau pilau mo sio ke Facebooka. Ko toki mohe pe hataimi koe ke toi fie lave ai ho mata ke toi lava mapure I he fie mohe a pe ke pe to e pe fu telefoni lolo tonga e Facebooka pa ke mo pe ko tok a ha ke pe koe o toi hoko atu o I kai ke tau whakatoka ngai ai fu alo ofa ai o tua whakari tau tolu ko whatokanga koa Paula leo o go kore ka te moto ka Kristiane ke ilo kakake ke reo te ke kau koe uraki pai I koe ne hau pe koe uraki tsunami koe a te volo o ke heka koe o lunga koe ne hau koe ai fu palo koe a setane ko kau koe heka mua koe hau koe a fu le lue koe ai kau kai haa koe a setane koe kau pasi se koe loto koe hau no inga koe kai te ke reo whika aua tau hoko atu ngā taimi tu mau he tui o mea ni na o slavi kai ki he kamataanga wahe koe. Tala mai ke tau ha, tu mao he tui. Koe uika koe tu mao he tui e kau ngā Kristiane. Koe tu mao he tui, koe tau tui, koe tui ka mea noa ia maha mea mamau taimi po kata mapua, koe tu mao koe tau tui, koe tu mao I kalaisi. Koe hinia koe tu mao tui. Wai pe tai meni I kuro tonga puke tau tui ka sisu kalaisi, ko rene tau tui e to whalo atu ki muri, ko whalo atu ki whe, ko whalo ki whe, e tau tui pia kua lele noa ia ho tui, kwa ke toi hamea ke tui ke, pia kua hao hata hame kau ngā pia whakamatara hamea kua lele a toi ho tui a koe, kai tukwa sisu kalaisi, oku I kai lava te we I ai hamea. Ko kore a mautolo whamai tu mau he tui. Koe whanonga tau koe ni tu mau he tui. Koe ngāo tau whai tu mau he tui. Koe hame hoka koe tu mau he tui. Koe hae ahi tu mau he tui. Koe hae tesi tu mau he tui. Koe hae whaingata tu mau he tui. Hoko, whai o ngāri mo tangata. Whai o ngāri mo tangata. Be men of courage. O hinga koe whai o ngāri mo tangata. Whai e ngawe e ki ke ngāri tangata. Tau whai e ngawe e ki ke ngāri ke ngāri koe kau toa ki tau tolu, ke ngāri tau malohi e ki, ke ngāri ko ki tau tolu, ke kakai whitaka ki tau tolu, ko so mai malohi lau mare ni ki tau tolu, pia ko tau mau e wholofola, ko ni hanga whahino hino ki tau tolu, ho tau tuunga he kalaisi, mo tau tuunga e mo I tau iai, mo manu ia ko swaka mo I tau tolu, mo malu I ko swaka ki tau tolu, ko pore toa mai wholofola, ai ke ngāri tangata ai ngāwe, whai e ngāwe ke ngāri ko ki tau tolu, ko o me fu malohi me olunga ki tau whai ki ngāwe, ko whahinga ngāwe ko tau whai ke eki te taraka ki motoru, wai whahinga ngāwe tau whai hange pe koe hao mai, hange hao whai tangata ai ngāwe, ki hao pe ko whai te riha, pe ai noa ia pe kai ke fu whakamato ato, ka pu wahe ato hang ngāwe ke whai, ai ke whakamato ato, lotu, au kai, pa ke tu mei mua, pa ke lea malohi, lea hei kuna ilo tuunga me ngawe whai sisu kalaisi. Te tala ke ki moto ai monu ia o tau mau, o tau tau ma he taingo toa pia monu ia kua whaka mai tau tolu. Ia ue, ka pau pe, na tau ilo mo oni pia ke tau whamanatu ke te koe, monu ia kua whaki mai, ai tuunga kua tau iai, ai whakatau kua whai kalaisi, ai ngawe le ko toa pia kua whai toa ki tau tolu, ka kua tau toa maa, koe uhi lahe tau toa kanga ke ngahi mea ke tau ilo, e whamanatu ke te tau tolu. Hau we ai whaofo, ai ka kato
toi ngawe na fa kalais ke tau tolu he tau ilo ia au to ton ke tau tu he ngai a ko ni fai ngawe fai fra mato ato fai ke ngai ngata fai ko fai ke o tua pa ke ilo ku ia pare te o ku kai ko tau fai ko kum ha tau manu ia ka tau fai ngawe ilo au tau to kanga ke o tua tau fi mawe o tua tau fi kai ke o tua ha we pe he Paula tani ne ke pe Paula kai ke Paula au kalais ta na ke ta foki be Paula le pe le no ia pe I kai na ta foki Paula le pe ko ga na pe Paula ki mua ko kai ke me pe ta ko fi ma au ke I lo ia kalaisi pe ma ngai ma ko ia and I want to know Christ pe ma ngai suffering ko na for why da ke mo tole ngai a ko ni ko me ai fi ma ke ta tu kai tu ha ke foki sia e ki o ai fra fala la o ai no fo sio ki he o ai no fo pe tari o ta tari pepe ta tu pe o ai fai e ki ko nga ko loto ma fai nga tu ko nga loto fai ko hi ko off ke o tua o ke pe ai te tu he a honi te alo fra va nge rio te hi fa ki ni ma ke ma ki te le ha malo he o tua te fai nga we te fai ko le ta he go ilo o ku e ki ko ya ko turi ke fua hoi fua kia Yahweh o e toi fai ko hatangata o e fai ke siu hatangata more ke mama o fai mau pe ngawe o hiko sisu kalaisi hoko atu tan mai ke mau malo be strong yes ka ke hatai mea fia mau ke tau malo ka ko taim pehen taim mea no fia mau e tau malo tai mene fia ma o ke tau malo tai mene fia ma o ke tau malo fa o si deba ke fai ho mo ngai me ko tope I ofa ko kore ka mo tolu ka ma kristiane to ki lawe ba ko ia hono ho fu ma tolu alo lawe ya pa ke sio ho mo ui ko mo pa ke sio ho mo ui pa ke pe ho go ma ui pe ni nai pe kai o ko fa hai o fa pe kai te ta ka mo to ko ta nga ko fai me ke mahina ko to pe ko lawe to hita chapter of love e ke ke te au pe fa hoa ko mo ui o ko fai nai ko mo ui he ofa pe ko nothing pe ko ta mai fro ka pa ko ke ha ofa ta mo ui nothing ta hala ta ki ta to we're nothing. Ko faham ke pole ki mo tau se ngai a ko ni that's a serious matter ke tala mai fo ka tau ka ku kai ke ha ofa ya ko iwa nothing. I don't want to be called that. I want to be something, and to be something we have to follow the way of love. Ke mawe ke ofa a we ka ku ke ki te ofa mai fai ko ofa ko fai ko kum ho tu unga ko fai ko kum ke ilo I koe pe kum ke ilo ka ke fa mo I mahaki ka ke foaki ka ko ha me ke fai ko hi ko ofa pe si asi ko falo la hiki moto pe ko kai ki ko o ilo pe ai fai ngai moto te mo mai ka te fai ho fatongia ka te moto ko ta mai ko fola ko mau fatongia pe fai ako naki ko valoki ko fa hino ki motor he fola ka ka sio ka me ko fe ma ko valoki pe ka pa ke ita manga te au fa de ria ko ka ko fa am ke ria ka motor moni ka ko moni en ko wa te fola. How are we going to do church from now on? Let it that one or what ha? How are we going to do it? How are we going to do church from now on? Fa hino fola ki tau uluaki tala mai ki tau tolu bese no ta tolu he ma tau mo ileo tu ma tau tui fai o ngari me tangata tau malohi fai ho mo ngai me ko tope we need to do it in love sesi kapa ko kulea tu ko ni ka kulea ko fai te mo tolu fie ma ki tau tolu ngai a ko ni ke o te tau mai o vai ngawe e ki pe tau ai noa ia pe he puri ko grea ka rik motor ko ni ko grea he o fa mooni
tau mai ke hanga o tua whakai aka ni mo tolu. Hoku mafu e ku ofa la heke mo tolu mo whaamu ke tau whisio whaki. Ka koe taimi me mea gotoa pe I he otua. Pea ku whavi ke toi whoki atu. Ka koe ku lea atu ni ku mo tolu siasi. Taimi eni ke tau whai e mea gotoa pe I he ofa. O tau amanak leri ke whakake ake. Mo e utu tau. I he tau koe ni. Koe uhi ke langlangi e pia tau eiko si suka aisi. O ko mau ha ofa la heke ki mo tolu. Me tala monu atu. May you all have a blessed new year. May God bless you all richly for His glory in Jesus' mighty and wonderful name. God bless you. Bye-bye.